Bonjour, bonsoir. Donc, c'est Evelyne Joas Paul. Moi, c'est une infirmière qui est diplômée et licenciée en Haïti depuis 2007. La faculté de sciences infirmières de CAI, MEBLH. Mais kounya la, moi, licenciée aux États-Unis après que moi été fin transférer licence moi et passer test NCLEX là. Bon, kounya la, map travay kom yon registered nurse aux États-Unis. Se pa nou parkour ki te fasil, men li pat imposib tou. Parce que gen apil nan nou ki sot an Haiti, ki gen tan fel deja, e en plus tou gen ki sou route la, ki ap kontinue, e ki ap fel. Bon, mwen men, proje sa, e te vini nan tet mwen se depi apre ke mwen te fin pase test NCLEX la. Proje a ki sa ke liye, se mwen te genye nan tet mwen se pou mwen kreye yon page sou Facebook, lap sou YouTube tou. Page nan rele ABC Care, e sa ke fe mwen chwazi non sa, se pwose ke le wè ABC, le wè ABC, donk se tout sa ki pi important yo, tout sa ke nou bezwen pou nou nan preparasyon NCLEX lan. E mwen genye pou mwen fè de video sou de suje tre spesifik nan preparasyon NCLEX test nan, pou m kapab mette sou page sa, e an plus wap vin yo sou YouTube tou, e ou prale ki prale de ou nan peu de mbo pou kompran ou bien pou asimile kapte de bagay ke ou te gen wafè pran tan pou te etudye yo. Men quickly wap ane gade video wap kapte kek bagay. Donk se sa, se objektif page nan sa, se fè de video pou nou kapab mette sou page nan, sou Facebook avek YouTube, video sa la pedo pou nan preparasyon NCLEX. Pa selman NCLEX, men sa ka rife ke sou Haiti ou gen wap travay tou, gen de bagay ke sou te bliye, lo te etudye, gen bagay tou ke ou pat konen tou. Donk, mwen pase ke pay sa apan la pote nou. E tout moun ki ap etudye tou an Haiti, nou kapab utilize page sa, nou kapab gade video yo. Mwen te di ke na fe video yo an Creole, parfois en anglais tout, gen de mots, de termes ki tout en anglais ke ou waka traduire yo. Mwen te di ke la fet plus en créole parce que nou konen ke nou te etudie en créole deja, en français deja, nou abitue gen bagay ke nou abitue avek yo. Donc traduire yo en anglais, se pa un bagay ki big deal, se pa un bagay ki pral difficile ou même impossible, men si ke gen de bagay ke ou konen sujet et ki trez important pou preparasyon NCLEX test lan, ou konen li en français ou bien konen en créole, donc traduksyon en anglais li pap difficile pou kapap fe. Donc, se pou nou, mwen fè page lan. Sa se pwemye video ke mwen fè, jist pou mwen fè introduksyon avèk page la, pou mwen mette nou au kouran de li mèm. E mapman do pataje li, share page la, e abone avèk page la, e fè comments tou. Comment yo, par rapport avèk ki suje ki plus ou plus ta remè pou mwen pale de li mèm. Sa ka rive gen yon bay ki ou confuse la dan, ou kapab ekri nan komentèr lan, pou m kapab wè, parce que se pou nou map travay, se pou nou fè page la, parce que depi lem te fin pase te sa, mwen te di fok mwen yede moun ki deja nan proses la, moun ki pral fè proses la, e moun ki so an Haiti kap etudye ki gen de bagay spesifik ki yo bezon konen tou. Pataje, share, and like.